Good morning mga kamix. O yun. Oh. Oh. Canyon Hardtail mga kamix. Taga Cebu, taga Cebu. Oh. Bitus. Sereske, good morning. 30, 45. Oh. Yun. Ragli bibi. Ang ganda. Oh. Carbon? Hindi, karton. Maganda. Good morning. Yun, ayos lang. Yun o. Sumarap na. Good morning. Sumarap na, Boss Jason. Grabe, bago wheelset. Pagsalita ang hindi. Bakit yung green na wheelset hindi nyo binenta sa... Bago, puting-puti o. Binita. Oh. Yan, taga Iloilo mga kamix. Ito, taga Cebu. Sibay. Taga Pardo. Taga Pardo mga kamix. Canyon Hardtail. Oh. Tabatsoy, MTV oh, taga Cebu. Oh. Ilo La Paz, Batchoy. So, hanggang dito muna yung video natin mga kamix. Yun. Akyatin namin. Stage 145 daw. Sumarap na. Boss Amel, yeah boy. Oh, ready na sila. Akyat na kami dun sa tuktok. Oh, abangan nyo lang yung rides namin mga kamix. Ride trip tayo mga kamix. Let's go. Oh, yeah boy. Yan mga kamix. Magsisit up na sila. Complete gear. Yeah boy. Oh. Ilo. Sisit up na sila mga kamix. Dahil ito babain. Doon kami galing. Babain to. Downhill. Oh, mga Hardtail Gaming. Oh. Yeah boy, Hardtail Gaming. Canyon. Taga Pardo mga kamix. Taga Cebu Pardo. Oh, yeah boy. Canyon. Saan ko pa? Oh. Tatlo kami naka Hardtail. Rugby baby. Yun. Mga bike nila mga kamix. GT. Canyon. Buston, good morning. Oh, shout out taga inyo. What? Ilyo pala, ilyo. Inyo. Oh. Nice. Yan. Oh. Santa Cruz mga kamix. Sir Ole, taga Antipolo mga kamix. Good morning. Basta po. Shout out. Focus. Samil. Oh. Bitos. Pulsos Gaming sila. Kuna Bibi. Oh. Oh, dito kami ngayon sa Hamuria. Sa Tagay pre, sa Webes, Tagay tayo. Sergian, galing bakasyon. Yung boy, press na press pa. Tatlo kami nag-Hardtail Gaming mga kamix. Canyon, Skato, Rugby baby. Yan, ikot-ikot kami dyan. Downhill. Oh, boy. Let's go. Yan mga kamix. Sir Orly. Hey boy. Uy. Yeah boy. Game. Yeah boy. Sergian. Yeah boy. Sir Mike. Yeah boy. Boss Amel. Boss Amel, Boss Don, Tupalo. Yeah boy. Boss Don. Yeah boy. Wow. Oh, shout out dyan sa FMTV family. Dito sa Uman oh. Sergeant. Yeah boy. Oh. Sir Ian mga kamix. Yeah boy. Biray bay. Yan, taga Cebu mga kamix, taga Cebu. Canyon Hardtail Gaming. Paras kami Hardtail. Alalaing, sige, i-roll mo lang. Oh,
Yeah boy, oh. Sirang, haragli bibi, ride safe. Dumiretso na siya. Let's go. Kami muna. Diretso na sila, diretso. Sunod. Boss Jason, yeah boy. Boss Don, Santa Cruz, Boss Amel, focus. Yeah boy, ride safe. Nice. Diretso na sila mga kamiks. Tayo natira. So ulit tayo kasi nag-video tayo eh. Ito yung nilakad ko rin to nung race eh. Karol mo, sige, video kita. Teka lang, hintay mo ko. Unyara. Okay. Roll. Ride safe. Yun. Nice. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't Kuha na natin sila mga kamiks ng video. Tad to ah. Alalay lang kasi oh. Teka. Okay, roll. Syrian. Roll. Yun. PG, taga Pardo. Oh, dito. Oh. Wag dyan. Eh, dyan. Eh, ikaw. Ulit. Oh, Sergian. Oh, sige mga kamiks, wag na daw. Teka. Video? Hey boy. Oh. Yun. Videoan kita dyan. Honong.
Kunyara, hunong video kita. Kalami. Yeah, boy. Pagkalami. Ayan mga kamix, oh. Pagkalami sa Kabuntagon. Pagkalami sa Kabuntagon. Oh. Pagkalami bay. In-expect ko na yun eh. Kasi nakaupo pa rin ako eh. Na gano'n na. Nakaupo pa rin ako. Oh, yun oh. Oh. Mga pulsos gaming mga kamix. Oh, tapos doon. Ano man? Yan ang dinagdag Boss. mo. Okay. 10. Ginawa mo 80. Dapat 90 para pag tinanggal mo. Oh, yun oh. Oh. May kulang pa ba? May miss pa. Oh. Yun oh. Ayos oh.